Hello guys, good afternoon. Guys, kung kabalo mo aning lugar guys, niya lang din ninyo guys ha. Kung ano na i-review ni guys. Kung kabalo mo aning area ha guys. Sa dihang area ha guys, dapit na ako gibutang nga. Basta good luck sa makakita guys, paunahan na ira guys. Area ni sa Sibulan guys, bridge dapit. Wala man yung lugar guys.